नमस्कार, म देवान धमला, MBBS 17 ब्याच KVSMS। म आज एउटा कविता सुनाउन गइरहेको छु र कविताको शीर्षक छ राष्ट्रकविको सम्झनामा। तपाईँ गएदेखि शून्यता छ छौं खाली खाली, तपाईँ गएदेखि शून्यता छ छौं खाली खाली। राष्ट्रकविज्यू हार्दिक श्रद्धाञ्जली, राष्ट्रकविज्यू हार्दिक श्रद्धाञ्जली। जानुभयो हरेकको मनमा राष्ट्र प्रेम बसाली, जानुभयो हरेकको मनमा राष्ट्र प्रेम बसाली। हरेक दिन मनले गुनगुनाउँछ गाउँछ गीत नेपाली, हरेक दिन मनले गुनगुनाउँछ गाउँछ गीत नेपाली। बाँच्नुको के अर्थ जीवन जीवन्त नबनाई, बाँच्नुको के अर्थ जीवन जीवन्त नबनाई। मर्नुको के अर्थ राष्ट्रलाई सेवा नपुर्याई, मर्नुको के अर्थ राष्ट्रलाई सेवा नपुर्याई। उन्नति रोकिँदैन सीमाना मिचिँदैन हामी एकजुट भए, उन्नति रोकिँदैन सीमाना मिचिँदैन हामी एकजुट भए। नेपाली हामी कारौँला नेपाली नरहे, नेपाली हामी कारौँला नेपाली नरहे। शताब्दी नागे पनि तपाईँ चाहिँ फुर्ती बन्न सकूँ, शताब्दी नागे पनि तपाईँ चाहिँ फुर्ती बन्न सकूँ। तपाईँका लेखहरू पुस्तौँ पुस्तालाई भन्न सकूँ, तपाईँका लेखहरू पुस्तौँ पुस्तालाई भन्न सकूँ। देशलाई केही दिएर मात्रै म मर्न सकूँ, देशलाई केही दिएर मात्रै म मर्न सकूँ। गौरीलाई जस्तै जिन्दगीमा मैले प्रेम गर्न सकूँ, गौरीलाई जस्तै जिन्दगीमा मैले प्रेम गर्न सकूँ। तपाईको जस्तो राष्ट्र प्रेम हरेकले सिक्दै जाउन्, तपाईको जस्तो राष्ट्र प्रेम हरेकले सिक्दै जाउन्। हाम्रा उच्च नेताले समाजवाद र विकास सिक्दै जाउन्, हाम्रा उच्च नेताले समाजवाद र विकास सिक्दै जाउन्। हरेक नेपालीलाई सुख होस् दुःख भेट्न नपरोस्, हरेक नेपालीलाई सुख होस् दुःख भेट्न नपरोस्। देशप्रति केही नगरी मरेको सपना देख्न नपरोस्, देशप्रति केही नगरी मरेको सपना देख्न नपरोस्। हस्, धन्यवाद। Cased. The bars are invisible, untied and unlocked, still cased on the room full of thoughts. The steps are free, but with consequences, cased for the world around. For some, it is a sky full of stars, untied and unlocked, cased on places with no walls. Choices are not same. What to eat today doesn't give the same meaning to everyone. How will I die is still a question, cased on the room full of starvation. War with no weapons, but windows are wide open, cased to see the nature healing. Miles to go before I sleep is no more same, social distanced from the loved ones, cased for the endurance. The body can't be touched, they said, the death no one would love to experience. All the prayers and thoughts, but still longing to get that last hug. Cased on the narrow box, so that any order don't lay here. नमस्कार, म रैसा मिङ्नाली। मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ आमालाई चिठी। तिम्रो छातीमाथि ठुला ठुला महल खडा भएछन्, हरियाली देख्न सहरबाट कोसौं टाढा जानुपर्ने भएछ। सालौं बित्दा पनि भूकम्पले हल्लिएका मुटु र घरहरूमा टेका रहेछ। तिम्रो राजधानी त केवल राजनीतिक ठट्टाको ठेका भएछ। आमा, तिमी त जीर्ण भइछौ। तिम्रा छोरा नाति तिम्रा टुक्राहरूमा रमाउँछन् अरे, कहिले सीमा त कहिले खोला सुटुक्क बेचेर आउँछन् अरे। दाजुले भाइको, भाइले दाजुको खुट्टा तान्नुमा व्यस्त छन् अरे। तिमीलाई टुक्रा टुक्रा पार्दा तिमीलाई कति मन दुख्दो हो, तर तिम्रा सन्तानले कहिल्यै देख्दैन। आमा, तिमीले निष्ठुरी सन्तान पाइछौ। आमा, यहाँ सबैजना रङ्गीन कागजका टुक्राहरूको रङमा डुब्दा रहेछ। सास किन्न त्यही चाहिँदो रहेछ, गाँस किन्न त्यही। त्यो कागजले सब थोक किन्न मिल्दो रहेछ, कसैको वफादारी या कसैको ज्यान। हकारीभरि कागज थुप्रिँदै गयो, तर मानवता खै कता। आमा, तिमी त गरिब भएछौ। खबर सुने तिम्री छोरीको अस्मितामाथि हात उठ्यो रे। 13 वर्षकी सानी नानीको त्यसपछि हत्या भयो रे। मुटु भक्कानिएर आउँछ, आँखा रसाएर आउँछ। अझ सुन्छु, वर्षौं बितिसक्दा पनि न्यायको घाम चुल्किएको छैन। कठै आमा,
तिमी त अभागी रहेछ। आमा, एउटा सपना देखेको छु। तिमीले छोरीको अस्मितामाथि हात हाल्नेहरूलाई काली बनेर राख्न पाउनु, अन्तिम साससम्म तिम्रा सपुतहरूको सेवामा जीवन अर्पण पाउनु। धेरै ठुला सपना छैन नानी। बस माथि बनेर तिम्रै भूमिमा बिलाउनु अघि तिम्रा लागि तिम्रा लागि। The journey of healing. I'm stitched by the threads of hope woven by my patients, all fighting a secret battle with their own ailments. I carry them on my shoulders, I carry the countless dreams, and see hopeful eyes like sunshine, with hope of treatment they gleam. What a beautiful gift it is to be able to heal. Each little emotion is so serious and surreal. Surreal when I hold the most precious asset of life in my hands. What a beautiful gift it is to be able to heal. But what led to this invisible throne of responsibility? Years of a roller coaster ride with screaming demands of versatility. Oh boy, not filled with roses, not a mere walk in the park. It was more of thorns, but the ones that prick you to outshine with sparks. Patience in our hearts and humanity in our veins. Service above self we will work for and we will train. Let me take you on a brief rewind through the years, through all the excitement, the happiness, the anxiety, and the fears. Years ago, when I finally entered the institution I'd aspired and made my goal, it'll be straightforward, I thought, so oblivious to all the unseen loopholes. My mindset was of determination and a heart brimmed of optimism. I will get through this, won't I? I'll persevere, no matter how gruesome. Classes were enriching, the human body as our classroom. Teachers zealously taught us, believing us as the strongest flowers to bloom. However, student life wasn't quite a breeze. Some things did turn downhill. Endless nights of overload when my brain would freeze and my mind, like the coldest ice, would just stand still. But then, there he was. I loathed the acquisition of chills and rigors to the failure of him not being my Valentine. Myself, an oasis of serenity to his autoimmunity. But why did his antibody find my feelings as an antigen? Oh, it should have been a cardiac arrest when he left like a false positive test. Now, the friends I made were the best part. We pushed united through all boulders. They took all forms on call, whether of counselors, parents, or teachers. Then, near came the dawning exams, and I'd burn with pressuring rage. All versus my exhausted state, which felt stuck in an irrevocable cage. Don't quit! Don't quit! I often screamed to myself inside, forcing my obstinate mind to grudgingly abide. Ultimately, the prize day arrived, and I grasped my coveted degree, joking for a fleeting moment that I was finally turmoil-free. These days of working life are exhausting yet elating. To be able to make someone's pain alleviate was a boon on its own, but not all endings are happy, as you might have already known. I recall there was a little girl of merely the age of 5, with a smile like an angel, with dreams to live up to survive. Her mother's woeful eyes scanned us for embers of support. Stage 4 leukemia read all the sinister reports. We rushed, we ran, we did all we could to preserve life. The chemo, heart pumps, all could not suffice. From her ethereal eyes swept away the last flicker. She took her last breath, and with bleeding hearts we quivered.
No translation was needed for the substantial pain of her mother. Her smile had vanished, and I never saw another. The dense cloud of silence began encasing us all, a lesson of life that had left us absolutely appalled. So you see, we do lose, we cry, we feel frail and feel small. The courageous face we have seems to dampen it all. Every experience bestows us with lessons of truth, above all the ones that have filled us up with endless ruth. We are not divine, nor heroes, nor figures of God, but we sacrifice our all for the ones who seek us against all odds. Because we love them, we care for each one as if our own. Because of our patience, we have thrived and we have grown. And so, I stand here coming back to this day. I've told you the story of how I have been shaped this way. People are waiting out there with trust-filled hearts. We will always try our best, as so we've learned from the start. What a beautiful gift it is to be able to heal, and each little emotion is so serious and surreal. Surreal when I hold the most precious asset of life in my hands. What a beautiful gift it is to be able to heal. खुशी कहाँ छ? मनको अनेकौं भावहरू शब्दको सहाराले पोख्न चाहन्छु। उज्यालो दिनमा पनि मेरो मन अनि म कालो रङमा डुब्दै रहन्छु। खै खुशी कहाँ छ? म खुशी खोजिरहेछु। त्यो नीलो आकाशलाई जहिले हेर्छु, त्यो चम्केका तारालाई जहिले टोलाउँछु। कहिलेकाहीँ साथीभाइसँग चिया भेट गर्छु, जहिले जस्तै गफै गफमा म मग्न हुन्छु। तर खै खुशी कहाँ छ? म खुशी खोजिरहेछु। मेरो जिन्दगी सेतो कपडा जस्तै भइसक्यो, कालो रङ नै चाहिँदैन, जताततै दागै दाग भइसक्यो। दिन डुब्दै जान्छ, हुन्छ अनि महसुस एक्लोपन, कसैलाई बुझाउन नसक्ने छुट्टै रहन्छ अप्ठ्यारोपन। खै खुशी कहाँ छ? म खुशी खोजिरहेछु। सबैको मुहारमा चम्किलो हाँसो देख्छु, लाग्छ म कुनै खुशीको बजारमा बस्छु। तर त्यस्तो बजारमा जहाँ मसँग भएको कुनै पनि पैसाले म किन्नै सक्दिन। खै खुशी कहाँ छ? म खुशी खोजिरहेछु। धन्यवाद। झरी पछिको घाम भई आउनु तिमी, झरी पछिको घाम भई आउनु तिमी, पानी सँगै बजेका मधुर आवाज पानाहरूमा लुकेका शब्द झैँ अनि दौतारिएका यी आँखामा सपनाको नतमस्त संसार फुलाउने गरी अल्झिएकालाई सम्हाल्ने भई, बाँधिएकालाई गाउने भई, औतारिएकालाई बाटो देखाउने भई, आउनु तिमी, बस आउनु तिमी। नमस्कार, म श्रद्धा पोखरेल, BSc Nursing 15th Batch Student of Kathmandu University School of Medical Sciences। र आज मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ आमा। मान्छे भन्छन् नमरी स्वर्ग देखिन्न रे, तर मैले त स्वर्गको सायन तिम्रै काखमा पाएँ आमा। खेल्ने बेलामा साथी बन्यो, पढ्ने बेलामा गुरु, जीवन जिउनको लागि फेर्नु पर्ने सास तिमी भित्रै रहेर गरे मैले सुरु। मेरो पहिलो बोलीमा म भन्दा खुसी तिमी थियौ, मेरो पहिलो बोलीमा म भन्दा खुसी तिमी थियौ। खै कसरी तिर्न सक्छु होला मैले यो ऋण, जसरी तिमीले मलाई यो जन्म दियौ, जसरी तिमीले मलाई यो जन्म दियौ। तिम्रो ती च्यातिएका फरिया खुसीले सिउन पाऊँ, तिम्रा ती फुटेका पाइला गर्वका साथ जोड्न पाऊँ। दुःखका आँसुले भरिएका ती गह तिम्रा खुसीका आँसुले भर्न पाऊँ। कहाँ बिर्सेकी छु र मैले ती अँध्यारोमा टुकी पालेर मेरो भोटो सिलाएको तिमीले। कहाँ बिर्सेकी छु र भाँडामा भात नहुँदा भोक छैन भनेको तिमीले। आशीर्वादले भरिएको न्यानो हात सधैँ मेरो शिरमा रहोस्, आशीर्वादले भरिएका तिम्रा ती न्यानो हात सधैँ मेरो शिरमा रहोस्। म जति नै ठुली भए पनि आमा, म सधैँ तिम्रो सानी छोरी रहँ, म तिम्रो सधैँ सानी छोरी।